Naibagngag sa Pilipinas at tuyon dagiti kangrunaan adamdamag diti PTV Cordillera. Naipatungpal itangal daw ti kadiwa ng Pangulo iti Cordillera. Impatungpal dagiti ahensya ti serbisyo da kadagiti duma a lugar. Ijebengget na ijaya ti bagas nga agatad iti 29 pesos per kilo kadagiti PWDs senior citizen con 4-piece members. Ada report ni Christine Bornolia sa Baway. Kagiddan te selebrasyon iti maikainaw mapulo ket pito a panagkasangay ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Jaya tiniyakar kadwa ti Irrigators Association iti 29 pesos per kilo a bagas kadagiti Pantawid Pamilyang Pilipino Program, senior citizens, persons with disability, ken solo parents. Sigon iti ahensya, dumanon iti 3,000 a bags tinaisagana nga adaan ti sag 10 kilos. Target ti ahensya nga agnumar ditoy iti 2,000 nga individual. Agpatinggalang iti 10 a kilo a bagas ti mabalin agatangan ti tunggal individual. Actually, ito po is launching pa lang. Makita namin through the leadership ni Apo Administrator namin in the person of Administrator A.D. Gillian na nakita namin na very tawagin natin successful ito. So we hope that dapat masustain ito. Ni Nanay Carmen Manipod Alapang La Trinidad, nalaos tiragsak na itinagatang na abagas. Maraming salamat, unlimited na salamat dahil kung bibilhin ito sa palengke, it will be more than 1,000. So that is already wonderful to pay this only for 290. Kaya maraming salamat. Kabayata na, kidaw ti kaaduan kini President Marcos Jr. Kidawak President, sapay kumata tuloy-tuloy dito nga programa. Tadakal nga katulungan mi dito ita everyday mat nga mangmanganti pinarsuan ni Apo. Ang wish po namin ngayong birthday ni Ferdinand Marcos ay mas marami pa po bigas na mas mura na yung maibabibigay sa aming mga tao, sa aming mga Pilipino, sa ating mga Pilipino. In behalf of the Nia Car family at sa mga lahat dito sa mga galing Cordillera, we would like to greet you, sir, Apo Pangulo. Happy birthday po sa inyo. Malaksid iti bagas, at damot lang ti kadiwa store ang mga jajaya iti nalaklakaken sa diwa anateng, prutas, kastamoten iti karne ti baboy, ken manok. Christine Bornolia sa Baway, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Iti sa balipay adamag da duma pagadalan iti Cordillera a patrabaho ti DPWH Cordillera, san pay analpas. DepEd Cordillera umapapila iti pammalawag manipod iti DPWH Cordillera. Detalye ti damag iti report ni Christine Bornolia sa Baway. Umapapila ti Department of Education Cordillera iti Department of Public Works and Highways Cordillera iti umno a koordinasyon ti opisina kadagiti status dagiti pagadalan nga araramidan ti ahensya a napundoan baban iti Department of Education. Kas iti konstruksyon ti Datakan Integrated School ijay Kapangan Benguet. Sigun iti ahensya, adupay dagiti saan na nalpas ti patrabaho ti DPWH Cordillera iti nasao a pagadalan. Isut gapuna asaan na maaramat ti pagadalan ang nakaprograma a maaramat itanga school year. Maibasar iti report, July 9, 2024 ang naglaps ti completion date ti nasao a konstruksyon. Nairugi daytoy idi May 4, 2023. So, nakiusap ulit ako na kung pwede, tapusin na kasi yung mga learners natin nasa makeshift pa rin sila, nasa gym. And of course, lalo na pag may bagyo, you cannot avoid na they will be disturbed because it's just a makeshift. Ang ingay, pwede rin silang mabasa. Iti datos ti ahensya, upat akad sa aran nga addaan iti 10 ket 6 classroom iti saan pay analpas. Dinawat na iti opisina ang makiko-coordinate da iti DepEd. Gaputa saan ang makiko-coordinar ti DPWH Cordillera iti opisina da tapno mangipaay iti update.
Pinadas ti DepEd Cordillera ang nag-update iti opisina ti Regional Director ngam awan tinauray da asungbat. Ang request ko lang sa DPWH, sana mag-monitor din sila. Because these contractors would always adhere to them kasi sila yung procure ng project. No? So, and they will be the ones to pay them kasi na-transfer yung amount doon. So, yun lang yung request ko kasi twice na pumunta ako for meeting yung district engineer for Datakan IS, hindi siya nag-a-appear. Kabayatan na sigon iti ahensya, mapatapatta nga adati inna mapagadalan iti Benguet, akaraman iti 2024 school building projects asaan pay laeng anairugi ti konstruksyon. Padaanan ti reaksyon ken sungbat ti DPWH Cordillera. Christine Bornolia sa Baway, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Dagiti kang runan adamdamag dito PTV Cordillera. I-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya, ni Audrey Villena, na Imbag Ngaldaw.